اشتغال هذا الاجتماع الذي سيؤسس لأسس دعامات أساسية في الرفع من الاستثمار العمومي للمواطنين والمقاولات. كذلك إحداث صندوق محمد السادس للاستثمار. اليوم احنا مع كافة الشركاء الجهويين من أجل الإعلان عن إعادة إعطاء الدينامية للجنة الجهوية لمناخ الأعمال. هذا العمل يأتي في إطار برنامج ديال التنمية السوسيو-اقتصادية ديال الجهات بني ملاخ نفرة، هو برنامج ممول من طرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على امتداد ديال 5 سنوات. هذا البرنامج كيحاول أنه يشتغل على بشكل يعني ممنهج باستعمال يعني واحد المنظومة أو لا منهج نظامي، بمعنى من خلال محاولة تعبئة جميع الفاعلين المحليين الجهويين كذلك من أجل يعني الاشتغال معا بإطار مشترك ومحاولة الإجابة على واحد العدد ديال الإشكالات اللي كتعانيهم منهم الجهة فيما يخص خلق المقاولات، فيما يخص كذلك التشغيل. ومن خلال هذا العمل هذا غادي يتم الانجاز ديالو من خلال يعني الخلق واحد العدد ديال مجموعات عمل اللي غادي تنكب على وضع واحد دي بلان داكسيون، واللي من خلال هذا البلان داكسيون على امتداد السنوات القادمه غنحاولوا نعالجوا يعني اهم الاشكالات اللي كتعيق خاصه المبادره ديال الشباب وخلق المقاولات في الجهه ديال بني ملاخ نفرة. Aujourd'hui, Monsieur le Wali de la région Bni Mlath Khnefra ainsi que les gouverneurs des différentes provinces de la région ont donné le coup d'envoi de la nouvelle mouture du comité régional de l'environnement des affaires, qui est une déclinaison du comité national de l'environnement des affaires. Cette nouvelle mouture va se concentrer sur 6 groupes thématiques de travaux qui vont traiter de différentes problématiques que rencontre l'investissement aujourd'hui au niveau de la région. Donc ces groupes thématiques s'articulent autour de thèmes très importants que sont le foncier, l'urbanisme, le financement, l'attractivité territoriale, l'intelligence territoriale, différents donc, des sujets très importants disons, dans lesquels il sera élaboré un diagnostic sur les différentes problématiques que rencontre l'investissement au niveau de la région et les solutions qui seront proposées pour débloquer justement ces problématiques-là. Les recommandations seront remontées au comité national de l'environnement des affaires et aussi effectivement le comité régional, sa vocation première aussi est la déclinaison au niveau régional des recommandations du comité national de l'environnement des affaires. Ça a été aussi l'occasion aujourd'hui de signer un accord de partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région. Nous travaillons déjà de concert avec la Chambre, mais nous souhaitons aujourd'hui renforcer ce partenariat à travers le renforcement justement de la représentativité disons, du CRI et de la Chambre au niveau des différentes provinces. Je suis très content d'avoir un moment de faire un commentaire ici. Le CREA, c'est une initiative très importante qui a été organisée depuis quelques mois par Monsieur le Wali, Monsieur le Président du Conseil régional et toutes les parties prenantes. Donc je crois que c'est une très bonne initiative du côté gouvernement et aussi bien que le secteur privé parce que ça va aboutir vraiment à des résultats concrets pour la région. Donc, du point de vue de notre équipe, moi je suis le chef d'équipe du projet, comme vous le savez, que ça va offrir vraiment une chance pour nous de contribuer au développement de la région. كيف ما تشوفوا اليوم كان اللقاء ديال اليوم يعتبر محطة تاريخية أساسية وقياسية بالجهة لدعم المناخ والاستثمار. ومناسبة كذلك لتقديم الشكر لجميع الفعاليات الرامية لتحفيز الاستثمار بالبلاد بالجهة ديالنا، ومن ضمنهم ولاية بني ملال وجهة خنيفرة، والغرفة ديالنا هي اللي تدعم بواحد الفعالية قوية في هذا المناخ ديال الاستثمار. C'est un accompagnement individualisé dans chaque commune. Ainsi que ces partenaires d'exécution avaient soumissionné pour le projet. Au niveau de chaque commune. Il y a aussi, pour